evening. We want to thank you for joining us tonight. We're here tonight to make sure that the community is informed about new state law, Senate Bill 92, that was adopted and signed by the governor during and after the last legislative session. Through online surveys, Clark County is soliciting feedback from the community on how Senate Bill 92 should be implemented in the unincorporated Clark County as required by state law. The bill requires that we establish certain requirements. Well, the bill set forth certain requirements for sidewalk vendors, but did allow local government to establish additional licensing and operation requirements. That's what our responsibility is. To talk more about the process, we have with us the Clark County Director of Business License, Vince Chiano, who will give us a brief overview of the new law, Senate Bill 92, and what local governments are required to do. Tenemos a continuación al señor Vince Chiano, que es del Departamento de Negocios y Licencias, que nos va a hablar acerca de la implementación de la propuesta de ley SB 92 recientemente aprobada. Vince will also speak about the steps the county needs to take to establish regulations and licensing requirements for sidewalk vendors, including safety standards, location restrictions, and designation of zones in neighborhoods and commercial areas where sidewalk vending can occur. Vincent también hablará acerca de los pasos que el condado necesita tomar para establecer regulaciones y requisitos de licencia para vendedores ambulantes, incluyendo los estándares de seguridad, ubicación, restricciones y la designación de zonas en vecindarios y áreas comerciales donde puede ocurrir la venta ambulante. We also have with us tonight Jacob Billings, the Senior Environmental Health Specialist at the Southern Nevada Health District, to talk more about the impacts this state law has on the health district and those who interact with the health district. También tenemos al señor Jacob Billings, que es un funcionario del Departamento de Salud Ambiental del Sur de Nevada, que hablará más acerca del impacto de la ley estatal y según se refiere al Distrito de Salud. We also have with us from the Las Vegas Metropolitan Police Department, Captain Jeff Clark, the commander of the Southeast Area Command, and Stephen Skinnendor, lieutenant in the South Central Area Command. We're happy to have all of these folks with us, and we hope that we're able to respond to any questions that come up. We'll begin now with a presentation from our Business License Director, Vince Chiano. También tenemos con nosotros a Jacob Billings y también, tenemos al capitán Jeff Clark y también a otro funcionario del mismo departamento, el señor Steven Skinnendor, que nos dará más información por si hubiera preguntas adicionales. Good afternoon. My name is Vince Chiano, Director of Business License. Buenas tardes, mi nombre es Vincent Chiano, director del Departamento de Licencias de Negocios. So during the 2023 legislative session, Senate Bill 92 relating to sidewalk vendors was adopted. Durante la sesión legislativa del 2023 se adoptó el proyecto de ley del Senado SB 92 relacionado a los vendedores ambulantes. The bill established certain requirements for the regulation of sidewalk vendors by the governing body of certain counties and cities. Estableció ciertos requisitos para la regulación de los vendedores ambulantes por parte del órgano de gobierno de ciertos condados y ciudades. The bill requires local board of health to adopt certain regulations relating to sidewalk vendors who sell food. Exige que la Junta de Salud adopte ciertas reglamentaciones relacionadas con los vendedores ambulantes que venden alimentos. It also allows the creation of the task force on safe sidewalk vending. Asigna la creación del grupo de trabajo acerca de la venta de seguro ambulante. A sidewalk vendor license will allow a person to sell food items and/or non-alcoholic beverages upon a public sidewalk or other pedestrian path from a conveyance, including without limitation, a push cart, stand, display, pedal-driven cart, wagon, showcase, or rack.
Una licencia de vendedor ambulante permitirá a una persona vender alimentos y o bebidas no alcohólicas en una acera pública u otra vía peatonal desde un medio de transporte, incluyendo sin limitación un peatonal, desde un medio de transporte, incluyendo sin limitación un carrito, puesto expositor, carro de pedales, carreta, vitrina o estante. Clark County Code 18.03.020, prohibition on sidewalk vending, was introduced on September 19, 2023 at the Board of County Commission meeting, and a public hearing will be held on October 3rd. El Código del Condado Clark 18.03020 acerca de la prohibición de venta de aceras fue implementado en septiembre 19 por la Junta Directiva en la Oficina de Gobierno y va a ser implementada en octubre 3. The ordinance states, except as provided in subsection B, it is unlawful for any person, firm, or corporation to engage in business of sidewalk vendor as defined in this chapter within 1,500 feet of the following areas. Excepto lo dispuesto en la subsección B, esta ordenanza indica que es ilegal que cualquier persona, firma o corporación se dedique al negocio de venta ambulante según lo define el capítulo dentro de 1,500 pies de las siguientes áreas. A resort hotel, Un hotel resort, an event facility that has seating capacity for at least 20,000 people and is constructed to accommodate a major or minor league sports team. una instalación para eventos con capacidad para al menos 20,000 personas y construida para albergar a un equipo deportivo de ligas mayores o menores. A convention facility operated by a county fair and recreation board. Una instalación para convenciones operadas por una junta de ferias y recreaciones del estado. A median of a highway if the median is adjacent to a parking lot, which includes the Welcome to Las Vegas sign. O una media de una autopista si la media es adyacente a un estacionamiento, incluyendo donde está el letrero de Bienvenidos a Las Vegas. The foregoing shall not apply to areas zoned exclusively for residential use unless the area is on a public sidewalk or pedestrian path that is immediately adjacent to a location described in subsection A. Lo anterior no se aplicará a las zonas zonificadas exclusivamente para el uso residencial, a menos que el área se encuentre en una acera pública o camino peatonal que sea inmediatamente adyacente a una ubicación descrita en la subsección A. A map will be available on the Clark County Business License website on October 17. Un mapa de las zonas donde una persona puede participar en la venta ambulante estará disponible el octubre 15. For Clark County Code 6.04010, license required, it is unlawful to operate as a sidewalk vendor without first obtaining a Clark County business license. Según el Código del Condado de Clark 6.04.010, se requiere una licencia para operar como vendedor ambulante sin obtener primero una licencia comercial del Condado de Clark. Over the next year, Clark County is committed to working diligently to establish the necessary licensing and regulations to support sidewalk vendors. The second ordinance will be introduced as early as January 2024. Durante el próximo año, el Condado de Clark se ha comprometido a trabajar diligentemente para establecer las licencias y regulaciones necesarias para apoyar a los vendedores ambulantes. La segunda reglamentación se presentará tan pronto como enero del 2024. We will be highlighting some of the frequently asked questions that our department has received. Y vamos a cubrir las preguntas que se hacen más frecuentemente. What permits and licenses are required to be a sidewalk vendor in unincorporated Clark County? ¿Qué tipo de licencia de negocio se requiere o permisos para ser vendedor ambulante en las áreas del Condado de Clark? State business license from the Nevada Secretary of State. Una licencia estatal de negocios del secretario del Estado de Nevada. A permit from the Southern Nevada Health District. Un permiso del Distrito de Salud del Sur de Nevada. And a business license from Clark County Business License. Y una licencia de negocio del Condado Clark. Please note, requirement will be in place to maintain sanitary conditions and comply with the regulations adopted by Southern Nevada Health District and comply with the Americans
with Disabilities Act of 1990. Por favor, note, se requerirá mantener las condiciones sanitarias y cumplir con las regulaciones adoptadas por el Departamento de Salud y cumplir con la Ley de Americanos con Discapacidades de 1990. I would like to mention that tonight's discussion is only for sidewalk vending pertaining to food and non-alcoholic beverages. Me gustaría mencionar que la conversación de esta tarde solamente tiene que ver con los permisos para comida y bebidas no alcohólicas para su venta ambulante. The sidewalk vending of merchandise is still prohibited. La venta de mercancías ambulante o en las aceras aún sigue siendo prohibida. Documents for licensure. Ahora, los documentos para obtener la licencia. Will I be required to provide my social security number on my Clark County business license application? ¿Tendré que proporcionar mi número de seguro social para la solicitud para la licencia comercial en el condado? The answer is no. La respuesta es no. Will I be required to provide my immigration status on my Clark County business license application? ¿Tendré que proporcionar mi estatus migratorio en mi solicitud de licencia comercial? The answer is no. La respuesta es no. Per Senate Bill 92, Clark County may also establish additional rules for sidewalk vending operations such as Según la ley del Senado SB 92, el condado Clark también puede establecer normas adicionales para las operaciones de venta ambulante, tales como possible restrictions on hours of operation, posibles restricciones al horario de funcionamiento, possible restrictions on operating within a set distance from the following establishment types: posibles restricciones al funcionamiento a una distancia determinada de los siguientes tipos de establecimiento. an establishment that holds a non-restricted gaming license, Un establecimiento que posea una licencia de juego no restringida, a licensed food establishment, establecimientos alimentarios autorizados, a school, child care facility, community center, polling place, religious institution, or place of worship, or a park or recreation facility owned by the county. una escuela, guardería, centro comunitario, colegio electoral, institución religiosa o templo religioso o un parque o instalación recreativa propiedad del condado. A high-traffic pedestrian mall, convention center, or designated entertainment district. Un centro comercial peatonal de gran afluencia, un centro de convenciones o área asignada de entretenimiento. A temporary special event, if not part of the event. Un evento especial temporal si no forma parte del evento. A licensed farmer's market, if not part of the event. Un mercado de agricultores autorizado si no forma parte del evento. This next slide displays the timeline for Clark County's implementation on sidewalk vending. Este cronograma nos indica todas las fechas de implementación y consideración. So September and I think the early part of October, Clark County will host several town halls for stakeholders, vendors, and community members. En septiembre y me parece que a principios de octubre también el condado Clark llevará a cabo varias de estas asambleas para las partes interesadas, vendedores ambulantes y miembros de la comunidad. On September 19, the first ordinance was introduced. The first ordinance will establish the prohibited operation areas. En septiembre 19 la primera ordenanza fue presentada. La primera ordenanza establece las zonas de operaciones prohibidas. On October 3rd, at the Board of County Commission meeting, a public hearing and vote of approval will be held. En octubre 3, en lo que es la Junta Directiva, se hará la primera ordenanza, que es la audiencia pública y voto de aprobación. If the ordinance is adopted, the ordinance will be effective October 17. Si la ordenanza se aprueba, entrará en vigor en octubre 17. The second ordinance will establish the licensing and regulations to support sidewalk vendors and will be introduced as early as January 2024. La segunda ordenanza establecerá la concesión de licencias y la normativa de apoyo a los vendedores ambulantes y debe presentarse tan pronto como el mes de enero de 2024. And the following is the contact information for the Nevada Secretary of State, Southern Nevada Health District, and Clark County Business License. La información a continuación es del Secretario del Estado de Nevada, del Departamento de Salud del Sur de Nevada y del Departamento de Licencias de Negocios del Condado de Clark. Thank you. Gracias.
Now I'll invite Jacob Billings, who's a senior environmental health specialist at the Southern Nevada Health District, to talk about the impacts and the role of the health district in all that we're looking at. Ahora invitaré al señor Jacob Billings, que es el especialista del Departamento de Salud Ambiental, para que nos hable acerca del impacto que tiene esta propuesta de ley. So the main impacts of Senate Bill 92 with SNHD is that it empowers and limits local governments' abilities to restrict street food vending. Los impactos principales de SB 92 son que faculta y limita la capacidad de las administraciones locales para restringir la venta ambulante de alimentos. It creates the Task Force of Safe Sidewalk Vending within the Office of the Nevada Secretary of State. Crea el grupo de trabajo sobre la venta segura ambulante dentro de la oficina del secretario del Estado de Nevada And it requires SNHD to adopt regulations. y obliga al Departamento de Salud del Sur de Nevada a adoptar las normas. Some direct impacts on SNHD. Los impactos directos de la SNDH. We must accept identification cards from non-US issued authorities for food handler safety cards. El Departamento de Salud del Sur de Nevada debe aceptar tarjetas de identificación de autoridades no estadounidenses para las tarjetas de manejadores de alimentos. This is not a change. Aquí no ha habido un cambio. We must adopt payment plans for sidewalk vendor permit application fees. También debemos adoptar planes de pagos para las solicitudes de permisos de vendedores ambulantes. We must adopt regulations for sidewalk vending by the end of 2025. Debemos adoptar una normativa para la venta ambulantes antes de finales del 2025. Our current 2023 food regulations allow for permitting sidewalk vendors as open-air vendors. Actualmente, el reglamento alimentario del 2023 permite autorizar a los vendedores ambulantes como vendedores al aire libre. So currently, we would not need to draft new regulations. Esto quiere decir que actualmente no tendríamos que redactar reglamentaciones nuevas al respecto. But we must adopt regulations that the task force deems necessary. Pero sí debemos adoptar la normativa que el grupo de trabajo considere necesaria. Some operational requirements for sidewalk vendors. Algunos de los requisitos operativos para los vendedores ambulantes. Sidewalk vendors must follow all current regulations, which mandates they have a permit from the health authority. Los vendedores ambulantes deben cumplir toda la normativa vigente que les obliga a tener un permiso de la autoridad sanitaria. Food offered to the public may not be prepared from home kitchens. Los alimentos ofrecidos al público no pueden prepararse en cocinas domésticas. Foods must be from ingredients bought the same day and prepared at the sidewalk vendor location. Los alimentos ofrecidos al público tienen que ser ingredientes comprados el mismo día y preparados en el puesto ambulante. Or ingredients stored and food prepared at a permitted commissary location. O los ingredientes almacenados y alimentos preparados en una cocina autorizada. The operator is financially responsible for their permits, including any payment plans. El operador es económicamente responsable de su permiso, incluyendo los planes de pago. All other sanitary requirements for food establishments remain. Se mantienen todos los demás requisitos sanitarios para los establecimientos alimentarios. The Sidewalk Vendor Task Force created the Task Force on Safe Sidewalk Vending in the Office of the Secretary of State. La creación del grupo de trabajo para la venta segura ambulante fue en la oficina del secretario del Estado. The task force will review existing laws related to sidewalk vending and make recommendations to the state and municipalities and submit a report to the legislator every year. El grupo de trabajo revisará las leyes existentes relativas a la venta ambulante y hará recomendaciones al Estado y a los municipios y presentará un informe legislativo cada año. SNHD must adopt regulations deemed necessary by the task force. El Departamento de Salud debe adoptar las regulaciones que el grupo de trabajo considere necesarias. Task force members have not yet been selected.
Aún no se ha seleccionado los miembros del grupo operativo. The 9-member task force will be comprised of representatives from El grupo de trabajo de 9 integrantes estará compuesto por Health District, representantes del Distrito de Salud, Business Licensing, de licencias de negocios, Gaming and Restaurant, la industria de juego y restaurantera, Law Enforcement, fuerzas policiales, Secretary of State, secretario del Estado, and 4 members at large with preference to representatives of sidewalk vendors. y 4 integrantes en general con preferencia a los representantes de los vendedores ambulantes. Thank you, Jacob. Captain Clark, what is Metro's role here? Gracias. Ahora podemos escuchar acerca del señor Clark. ¿Cuál es la función de Metro en todo esto? Thank you, Commissioner. With all laws, we're law enforcement. So whatever the law is, when it's finally written and implemented by the county, we will enforce it as written. Como nosotros, como funcionarios del orden público, una vez que la ley se haya redactado y se haya implementado, haremos cumplir la ley. Thank you. And Lieutenant, do you have anything to add to that? ¿Algo que quiera agregar? Thank you, Commissioner. No, I don't. Gracias, comisionado. No, no tengo nada que agregar. Okay, so we want to open our time now for questions or comments from anyone who's here. We Queremos, invite you to come to the microphone, tell us who you are, and queremos invitar a las personas que tuvieran alguna pregunta que se acerquen al micrófono y que nos digan quiénes son, se presenten. Sorry, Vince. Susan Gersh, I work with Commissioner Gibson's office. And on the business license slide, you talked about possible restrictions may include such and such. Will that be discussed at the October 3rd Board of County Commissioners meeting? Muchas gracias, Vince. Soy Susan Garsha y tenía una pregunta. En la parte que cubriste de la licencia de negocios, hablaste acerca de los posibles lugares restringidos. ¿De esto se va a hablar en la reunión de octubre 3? No, it will not. October 3rd, the public hearing specifically for Clark County Code 18.03.010, which pertains to the prohibited areas under Section 7.5 of Senate Bill 92. Thank you. No, no se hablará. En esa reunión del octubre 3 no se hablará acerca del código especificado en el 10.03.04. are there others who wish to make comment or ask questions? ¿Hay alguien más que quiera hacer preguntas? Good afternoon. My name is Fernando Romero. There's a number of questions that I have in regard to this ordinance, soon-to-be ordinance. Is the ordinance going to follow SB 92 to the letter? Well, first of all, we're gathering information right now about the second ordinance, which will be the one that will actually govern the activities of the street vendors. So right now, we're really trying to help people understand what the legislature has assigned us and then receive comments from them in terms of the things that they've heard. Can I tell you everything it's going to have in it? No, I can't. But you're free to ask any specific questions. What we won't do is violate Senate Bill 92. So we are going to do exactly what has been required of us in that I bill. certainly do not propose the one violation of any second. laws. One second, please. Bueno, la pregunta del señor Fernando Romero es, en esta ordenanza o lo que pronto será, ¿la SB 92 se cumplirá al pie de la letra? Y la respuesta es, bueno, en este momento estamos realmente recopilando la información también para la fase número 2. Estamos tratando de explicarle al público lo que la legislación nos ha encomendado. Por eso es que pedimos los comentarios. Ahora podría asegurarle que vamos a seguir todo al pie de la letra. No podría decirle en este momento, pero sí le puedo decir que no quebrantaremos nada de ninguna cosa que esté que ya esté establecida por ley. This ordinance, or soon-to-be ordinance, appears to have a lot of don'ts
are there any positive dues for the actual vendor? And I don't think having a permit is a positive due. I don't think having to abide by every single health department rule and obligation is a due. They cannot go to the schools where they normally are. They cannot go near community centers where they normally are. They cannot go anywhere where they normally make a dollar to make a living wage to help support their family. What can the ambulantes do? Esta ordenanza o lo que pronto será ordenanza parece que tiene muchas cosas que no se deben hacer. Es posible que sí contenga cosas que sí se pueden hacer y no considero que el permiso sea una cosa que podemos poner en la columna de lo que sí se puede hacer, porque pues parece seguir absolutamente cada una de las reglas. Según esto, veo que no se pueden acercar a las escuelas, centros comunitarios, lugares donde normalmente ellos se ganan $1, se ganan el sustento para sus familias. ¿Qué podría ser lo que sí se puede hacer lo que sí pueden hacer los vendedores ambulantes? Well, this is not unlike any ordinance that we adopt that governs licensing. As it turns out, this is a business license application. And so the thing that is important is that we make sure that there's clarity about the things that are required, because we surely want something that is fairly enforceable. So there have to be, unfortunately, lots of things that lay out what the restrictions are, so we don't end up with a kind of a gray area and an unenforceable bill. But part of what we're doing here is to get comment from you. Excuse me. Bueno, esto no es muy diferente a cualquier otra ordenanza. De hecho, se trata de los requisitos para tener una licencia, es información para sacar su licencia, y tenemos que ser muy claros en cuanto a los requisitos para que pueda hacerse respetar. Tenemos que poner todas las restricciones para cubrir todo lo que se pueda, para que no haya una área gris, de confusión, y por ende que se pueda implementar y hacer seguir la ley. So one of the purposes of this meeting and the other town halls that we've had is to receive input. So if there are things that you or others, Mr. Romero, think are really important in terms of as you call it, the things that they can do, we encourage you to recommend those things to us. The one thing that they will be entitled to do when licensed is sell food and non-alcoholic drink on essentially sidewalks, which is not something that is licensable today. Uno de los propósitos para hacer estas reuniones es realmente para contar con el aporte, los comentarios de las personas. Así es que usted o señor Romero o otras personas, eso es lo que pueden hacer. Al darnos sus comentarios podemos ver lo que sí se pueden hacer, hacernos recomendaciones. Actualmente solamente estamos hablando acerca de vender comida y de las bebidas no alcohólicas, que actualmente no está regulado. My comment, Commissioner, and thank you for the opportunity, is that I would like to see in that ordinance things that are positive for the vendor. And as I see this, and as I heard in another public meeting that I went to, it does not appear to be that. And my comment would be to ensure that the ordinance has a positive vein in there someplace whereby this ordinance will benefit the vendor and not necessarily the business license with what you're going to charge for fees. And if you want to comment on that, let the fees not be as high as they are. I do not know, you have Metro here represented.
I do not know to what degree certain laws will be followed, and if a violation may occur, to what point and what degree that punishment or those tickets or citations are going to be. And maybe one thing would be in your ordinance to cite precisely the amount that people will be cited, should they be cited for a certain reason. And also, again, emphasize the fact that we are going from one extreme where they have been, where they, the vendors have been, to another where they cannot be. And that should be clarified. I'm sorry. Bueno, el comentario, y gracias, señor comisionado, por permitirme hacer este comentario. Quiero saber realmente si hay algo, cosas positivas para los vendedores ambulantes, porque lo que veo en esta reunión y lo que vi en la otra reunión es que no parece haber muchas cosas. Quiero saber si la ordenanza tendrá cosas positivas, beneficios para los vendedores y que no simplemente sea beneficio para en las tarifas que va a cobrar el Departamento de Licencias y después hasta qué grado se van a seguir las leyes, hasta qué punto, hasta qué grado van a llegar, digamos, las consecuencias, los castigos de esta ordenanza o si tendrían que ser multados las personas o no. Y la última cosa que quiero decir es que para no pasar de un extremo al otro, donde primero no había ninguna regla y ahora estarán todas implementadas. She's good. Thank you very much for the opportunity. I came to that very same conclusion. Yeah. So I just wanted to go over the penalties for violation. So Senate Bill 92 limits the violation penalties for those areas that are zoned residential to a $500 civil penalty. And for those commercial locations, it could be a notice of violation, a $500 civil penalty, or it could be up to a misdemeanor citation. Bueno, brevemente quiero repasar lo que serían las infracciones o consecuencias por no respetar la propuesta de ley SB 92, que limita en zonas residenciales serían $500 de multa, en zonas comerciales sería tal vez primero un aviso o $500 o incluso puede ser un delito menor, lo que se conoce en inglés como misdemeanor. Why don't you, Vince, why don't you take a look at the bill and comment on the comment that Mr. Romero made about the places where they are versus where they're not going to be able to be in the future, and what the bill says. Vince, ¿por qué no repasas la parte donde se comenta lo que dijo el señor Romero de las áreas donde no pueden estar? So those areas mentioned in my PowerPoint regarding per Senate Bill 92, Clark County may also establish additional rules for sidewalk vending operations. Those are possible restrictions on locations. Not necessarily everything that I mentioned will be prohibited, but that's something for the board to consider. Las áreas que había mencionado en mi presentación es simplemente ahorita son las áreas que se están tomando a consideración. Todo lo que estaba listado ahí no necesariamente quiere decir que ya están prohibidos desde ahora. One of the things that I meant, and I think all of us mean when we hold these town halls, is that if there are recommendations on anything that could make the bill better for everyone, we invite people to make those recommendations to us. The other thing I think is important. Una de las recomendaciones o lo que estamos tratando de hacer es que tratar de que ustedes nos den recomendaciones a nosotros para que beneficie a todos, para que sea mejor para todos. The other thing that is important is that the business people that end up being licensed are important to us. We try to help
the businesses of this community. We don't ride them to drive them out of business. The rules are whatever they are, and they'll be whatever they are. But when it comes to operating with licensees, our goal will be that they succeed. We're hoping they will have success. Una de las cosas que es muy importante es que nos importan pues los empresarios y queremos que las personas que sí terminen obteniendo su licencia, queremos que sean exitosos, pero tampoco queremos que unos terminen con el negocio de los demás. Queremos que si tienen su licencia y si tienen su negocio, que sean exitosos. I would make one final comment, Fernando, on the things that you brought up. I'm licensed to practice law in the state of Nevada. You'd be hard-pressed to find anything in the statutes or the rules that govern the practice of law established by the Bar Association that talk about what I get to do. Principally, I'm on notice as to what my limits are, and then I determine what I am able to do within those limits, but the limits are clear. That's kind of how, and you, of course, of all people, know really well how laws and ordinances are put together and what our objective is. And I think in fairness, we hope to accomplish something that is real clear. Un comentario final, Fernando, que tengo, como muchos sabrán, tengo mi licencia, estoy aprobado para practicar leyes en el estado de Nevada y realmente hay cosas que están por estatuto de las cosas que no se me permiten hacer. Entonces es también mi decisión de hacer las cosas que yo sé que se deben hacer, los límites son bastante claros. Y como usted sabe, pues hay un proceso para hacer las leyes, para hacer las ordenanzas y siempre se trata de que sean lo más justas posibles. Are there others who have questions of us here in the meeting? We're going to see if there are any online participants who have questions in a moment, but if you have questions and you're here in the room, we invite you to come to the podium. ¿Hay alguien más aquí en la sala que tenga alguna pregunta que quieren hacer? Vamos a pasar con las preguntas en línea en un momento, pero primero quería ver si hay alguien aquí presente que quiera hacer alguna pregunta. No hay preguntas. No questions, huh? All right. So let's go online and see, Yasmin, if there are any questions that online participants have. Okay. No hay preguntas. Now, the so far means that we're kind of to the point where what will continue us meeting here is if there are questions or comments, things that we need to hear from you. Remember that we haven't drawn this ordinance yet. We're working on a framework, and then we'll hear what the community has to say, and then we'll draft it. Then we will have an ordinance. Bueno, como dijo Jasmine, que no hay hasta el momento preguntas, quiere decir que vamos a estar aquí por si hay alguna pregunta, pero quiero recordarles en este tiempo que todavía no se ha redactado la ordenanza. Estamos trabajando aquí con lo que tenemos lo básico, pero siempre vamos a tener en consideración el aporte del público para redactarlo. So are there any additional comments or any additional questions, ¿Comentarios o preguntas adicionales? either online by participants that are online or those who are here in the room with us tonight? Ya sea en línea o los que están aquí presentes con nosotros. No comments yet, but I think we could emphasize that the surveys are online for people to participate. Why don't you tell us where they are? And she's going to translate what you just said. Okay. So we have the surveys online for community members and for vendors and non-vendors. They can be found at clarkcountynv.gov/sidewalk vendors. Bueno, como no hay comentarios al momento, entonces vamos a enfatizar la importancia de las encuestas para que las personas que son vendedores o no vendedores ahorita, que puedan encontrar estas encuestas y está en nuestra página clarkcountynevada.gov
diagonal es side vendors, sidewalk vendors. sidewalk vendors, perdón. It's important to note, and I don't mean to interfere here with what you're trying to say, but it's really important for everyone to know that our website can accommodate either English or Spanish and other languages, but the languages predominant to this discussion seem to be English and Spanish. So you should not fear that we will not understand or be able to translate whatever your question is. We have lots of people who will be reading these comments or questions that come in and translating them correctly for us. Y también cabe recalcar que nuestra página web tiene la capacidad para que puedan ustedes dar sus comentarios, hacer sus preguntas pues, en varios idiomas. Sé que los idiomas más principales ahorita serían inglés y español, pero no tengan miedo de enviar sus preguntas en su idioma o comentarios. Hay muchas personas que pueden asistir en leerlas y en traducirlas también correctamente. And also for those who are here and wish to fill out the surveys, we have surveys on paper, and we can also show you how to access those surveys online. Para los que están aquí presentes, también tenemos las encuestas en papel, si gustan llenarlas desde ahora, o también podemos ayudarlos a que tengan acceso a la versión en línea. All right, so it appears as though we don't have anyone who is online who wishes to comment or ask any questions. We apparently do not have anyone here who wishes to do that. But we do have, so the website. Yes, Clark County, NB de Nevada, .gov, diagonal, sidewalk, vendors. Y yo puedo dárselo ahorita. Okay. See, I meant it when I said we'll be able to do it in Spanish. All right, well, we thank you for your participation. We appreciate those who are up here who are coming, and of course, we've had the benefit of an extraordinary interpreter this evening. Les agradecemos mucho a todos los que estuvieron presentes, a las personas que estuvieron aquí con nosotros y muchísimas gracias por haber venido. Did you say, and we've had the benefit of an extraordinary interpreter here tonight? Bueno, me faltó omití decir que tuvimos el beneficio de tener un excelente intérprete. Thank you so much. Muchas gracias a todos.